पृथिवी सस्यशालिनी देशयोखेव ब्रह्मणा श्री गुरु प्रेमानंद जय जय श्री आज होनी आज आमर पंजिका मतरे आज होची संक्रांति। এই পবিত্র সংক্রান্তিরে ଆମେ ଗୁମାଡେରା ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ମନ୍ଦିର ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଏଠି सत्संग एवं प्रार्थना करूँ। आमर सनातनी हिंदू माने गुरुवार को जमती मानती, जन्माष्टमी राम नवमी जागर ये सब को जमती गोटे मान्यता दियंती सेमती संक्रांति बसंत संक्रांति यही सब तिथि को मध्य से भली सम्मान अर्पण कर। मासंत कहले गोटे मासर शेष शेष दिन को मासंत बोली कहा जाए। आम लोक मैंने केते एबे सब एबे भी कहते आज मासंत तुम घर बाहर को जाओनी, देव मंदिर को जाओनी, ये सब बारण करते किंतु प्रकृत में सेमती किसी ना। मासर शेष दिनटा मासंत आज हूँ मासंत पर जो दिनटी आसे सी हूँ संक्रांति। आज ठारू मासटीए 1 ରୁ 30 पर्यंत कि 31 पर्यंत गणा हम। यही संक्रांतिर पुणी भिन्न भिन्न ना भी अच्छी। कोटा गर्भणा संक्रांति, कोटा ठेकी बसा संक्रांति, एम सब बहुत ना अच्छे। संक्रांति दिन विभिन्न मठ मंदिर रे भजन कीर्तन दीप दान ये सब कार्यक्रम अनुष्ठित हुए। आमे जानिनु आज संक्रांति बोली तो बहुत दिन है टिके निवृत्त भाव में रोली क्या सहित देखा साक्षात करवा कि कथबार्ता हाँपाई मुझे चाहून टिके तो भल लगिला मुझे टिके बुली आसवा कार्यक्रम गुड़िक टिके तदारख करके आसवा।
एमती हो आज आपणकर यही जगार पहुँची आज सकाळू मु शुणिली जे यहाँ आज हूँ संक्रांति भलला गोटे संक्रांति मध्य शिशु अनंतर मेला अनुष्ठित होउची एवं किछि भक्त मान को नहीं गोटे सत्संग आउ प्रार्थना अनुष्ठित होगुड़ा को सबू आम सनातन धर्मर ये सब गोटे गोटे अपूर्व सुजोग पवित्र गुरुवार आमे जदि एकत्र हवा एकत्र ही प्रार्थना करिवा सी प्रार्थनार गुरुत्व सबुठारु अधिक से भली जदि संक्रांति पूर्णमी रे आमे जदि एकत्र हवा प्रार्थना करिवा कि सत्संग करिवा तार पुण्य मध्य बहुत अधिक कारण आमे माने समस्ते जानिचे जीवन गोटे एमिटी जंतु आमे जेतेबेले संसार रे आमे जन्म हेले सेतेबेले ठारू आज पर्यंत गोड़ बाड़ेबा हाथ बाड़ेबा ठारू मिछ कहिबा अखाद्य खाइबा अपेय पान करिबा मन भीतर कहा प्रति हिंसा वाद क्रोध प्रतिशोध रहिबा ये सब आम मानकर अभ्यास रही यही जो अपराध सब आम मान भितर अच्छी ये अपराध मोचन हुए गुरु दर्शन प्रार्थना ध्यान कीर्तन सत्संग गीता बा शास्त्र पठन यही सब कार्य कले नानादि अपराध मोचन हुए तेरे जो माने श्रद्धालु से माने खोजी लोड़िकी कर जो मान भीतर श्रद्धा नहीं कि कौन पाई आमे यह सब करूचु से कथा मध्य किसी बुझिबा पाई जो माने प्रस्तुत नुहति से तांको जहाँ कले भी से जहाँ थिले से तेणु आज यही पवित्र दिन रे आमे आर्तत्राण जगन्नाथ मंदिर पाखरे अच्छु एवं आमर टिके दूर रे रही झाड़ेश्वर शिव जो झाड़ेश्वर शिव पाखरे आमर प्रथम कार्य से आरंभ होता सी बलिया को अरिलर स्वप्न देखले तांको लिंग उपरे पानी ढालिया निर्देश करथिले सेही कार्यटी करू करू एठी जगन्नाथ मंदिर रे किसी कर्मकर्ता माने से कार्य सहयोग कले तापर एठी हौ हौ आज आर्तत्राणकर मंदिर ହେଇଛି तो मुझे गोमाटेरा आसे सेतबेले मु भावे हरिहर दर्शन को आम आसीचु ए पाखरे हरि से पाखरे हर
ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ଆର୍ତ୍ତ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ନିଜର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଦେହରେ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ମୁଁ ଆଉ ଏ ବସ୍ତ୍ରକୁ ରଖିପାରିବି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଥାଉ କ'ଣ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଜୀବନ କହିଦେଲେ ଯିବ, ସେ ନିଜକୁ ନିରାଶ୍ରୟ ବୋଲି ମନେ କରି ଦୁଇ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ହାତକୁ ଏମିତି ଟେକିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସମର୍ପଣ ମୁଦ୍ରା। ମଣିଷ ଆର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିଲେ ଏମିତି ହାତକୁ ଟେକେ। ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଲଜ୍ଜାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସବୁ ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଆମର ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯାଜପୁରରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା, ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ସିଏ ପିଲା ଛୁଆ ନେଇ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲେ। ସେଠି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଥିଲା। ପେଜ ନଳା ପାଖରେ ପେଜ ପିଇକିରି ପିଲାଙ୍କୁ ଶୁଆଇଲେ। କାଲି ସକାଳୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ଆମର ଯିଏ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ପିଲାମାନେ ଶୋଇଗଲେ। ସିଏ ଭାବିଲେ ଇଏ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ ବୋଧେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁ କିଏ ଅଛି। ସିଏ ଯେ ଗୋଟେ ନିମ୍ବ କାଠର ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି, ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି କହିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଶୋଇଗଲେ, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି କି ନିଦ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ କାଠ ବା କାଠ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ନିମ୍ବ କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଇଏ କଥାକୁ ପ୍ରାୟ ଆମକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରନ୍ତି, ତମେ ଏଇ କାଠକୁ ବୁଝୁଛ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଇ କାଠ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବାହାରିଲା। ହାତରେ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ସୁନାର ଥାଳିରେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଆଉ ଡାଲମା ଧରି ଡାକ ପକେଇଲା, ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ହୋ। ଏ ଯାଜପୁରର ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ, ଆଉ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ଆପଣ କ'ଣ ମୋତେ ଡାକୁଥିଲେ କି? ନା ହଁ। ତମ ନାଁ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ଯାଜପୁରରୁ ଆଇଛ ବିରଜାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରୁ? ନା ହଁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏ ଲୋକ ଗହଳି ଭିତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ସବୁଯାକ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମର ବି ବେଳେବେଳେ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ବି ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୀତା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ସର୍ବତୋ
पाणी पादांत सर्वतो ही शिरोमुखम सर्वतो श्रुतिमालोके सर्वमावृत तिष्ठ सबु जगार मोर हाथ गोड़ कान नाक सब अच्छे तमें भावुच मो कानटा ये मो नाकटा ये किंतु मो मूर्ति रे नाक रखा जाइए कान ना हाथ रखा हाथर पापुली ना आखिटा रही गोलाकार भूलता ना तुम्हें ये जो कथा को भाविकी कहूच ये गोटे खंडिया मूर्ति अधा गढ़ा मूर्ति ये कौन लक्ष लोकंर दुख को एकाथरे शुणी पारुची एमती गोटे काल आसो अन्य धर्म लोक मैंने आमको एमती गोटे कहीदेवे बुझेदेवे तो तुम्हें कहीं से अधा गढ़ा मूर्ति टाक पूजा कर आमे जो ठाकुर को पूजा कर कान अच्छी आखि अच्छी नाक तेणु लोक गुड़िक तो लोक मानू सरल पिला सरल लोक मानू बुझेकरी परिवर्तन करने बहुत सहज जी किसी जानी नहीं से ये कथा को निश्चय हाँ मार किंतु जाजपुर बंधु महांती पाखक से अधा गढ़ा काठ मूर्ति भितर दिव्य शक्ति आसला से दिव्य शक्ति ना धरिक डाकेला तामाने आम पाखे तो आड्रेस फोन नंबर बेले बेले भूल हो जाऊँगी पाखे किंतु समस्त ठिकाना अच्छे सी कहले तम बंधु ये मंदिर किए अच्छा कि बंधु माटी कहले हाँ अच्छा से बंधु मते खेचुड़ी आ डालमा दे पठे तुमको दे आस तमें खाओ शुओ काली सकाळु आसी थालीटा को ने बंधु माटी समस्त को उठेले मनरे भी विराट सन्देह हो बंधु क्या पाखक पठेले मो बंधु तो गोटे मूर्ति मूर्ति केमिति पठेला मु तो पिला मानकु भूले भाले कि आनी देली सांत्वना देवाई ये कौन गोटे कहलानी जे मूर्ति किए गोटे मनीष मो पाक पठे पिला उठेला खेचुड़ी डालमा पेटे पेटे खुआला निजे किसी खाइला समस्ते आनंद शोगले सकाळु थाली खोजा है कई जने कहला थालीटा जाइए अच्छी पेजनला पाखे समस्ते आसिक टणा उटरा कले तुम्हें थाली केमी चोरी कल कह राजा पाखक चल आकु बांधिकी नबा एमतिया सब दुष्ट दुष्टामी सब आरंभ कले कि बंधु महांती से जो जगतर बंधु जगन्नाथ से जो दरभंगा दरगड़ा मूर्ति जार पूर्णांग है मैंने आम पूर्णांग है कि भक्त पूर्णांग है अनुभवी लोक से पूर्ण से मूर्ति को लक्ष्य कर से प्रार्थना कले प्रभु हे बंधु मु कौन प्रकृत चोरी करी मु कौन प्रकृत खेचुड़ी डालमा
चोरी करी आनी मो पिला खुआई ये मु वर्तमान चोर हेली राजा मंदिर को जी बंधा हेबी ये कथाटा आपण ही बुझंतु यही जो आर्त शब्द जेते बेले आर्तत्राण जगन्नाथ पाखे पहुंची गला सी सियाड़ू आउ गोटाए रूप धरिक आसे केतक कहती एवं सब गालू गप ये गप सब किए तैयारी कर दे किंतु जो माने अनुभवी से माने सेई पर्यंत धैर्य रखी पारंती आउ गोटाए रूप धरी आउ गोटाए नना आईला माने गोटे पंडा सी बंधु महांती की धरी थिले सी आसिक एमानकु सबको एमिटी पेली पाली देला जे सी सब खंडिया मंडिया है गोपाल माल कहीकि दौड़े बंधु महांती को कहले जाओ जाओ दर्शन करो जाओ से कहते बंधु महांती जाओ दर्शन करो मु सुनार थालीटा को नहीं जाऊँगी दे प्रभु निजे सुनार माया मायार प्रभु सुनार थाली नहीं गले पैठा थाली की ताकू भक्तर उच्चिष्ट होता थाली सी थाली की से धुआ धुई करी कौटी रखिले कौन कले से विषय मुझे ये गले से जगन्नाथंकर असंपूर्ण मूर्ति को दर्शन कले ठाकुर अभिराम गोटे सुंदर पद लिखि किन कल बंधु महांती को बंधु धरंतु ये कथाटा को जड़े कल एवं कपोल कल्पित कथा से बुझे रोचन एवं तो कहानी मोर निजन गोटे अनुभूति मुझे आमे पुरी जाइचु गोटे डाक बंगला आमे रहीचु सी डाक बंगला कौन से मंत्री आसी किए गोटे पहुँचले से हो हा घो घा हेले आमे कहलु एठी रही आउ गोटे डाक बंगला को आमको पठे आमे सेठी प्रसाद टिके करिवु जगन्नाथ विषय आलोचना करिवु गोटे जगन्नाथंकर सिंहद्वार आगे गोटे यज्ञ आमे करिवु भूत यज्ञ यही सब संबंध में आम आलोचना करने आमको कहीं आम तो कहीं शत्रु ना आम कहीं क्या शत्रु बोलिया कबाट फबाट सब खोलाई पवन आऊँ समुद्र कूल बसिकी आम कथबार्ता चली सारे भी रोषेबास चली एतिकी बेले जड़े बाबू आसी कहले सी पुणी जन वकिल बाबू ये आज कहले ये माछटा को टे भाजी दियो सी जो पुजारी थिला कहला बाबू देखंतु आज बाबा बढ़िया ये डाकबंगारे अच्छा निष्ठार आम प्रसाद करूँ
ତେବେ ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ଭାଜିଦେବି, ଆଜି ଆଉ ଭାଜିପାରେ। ଏତିକି କଥାରେ ସେ ମାନେ ଦୁଁ ଦୁଁ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା। ସାରୁ ପଧେ କାହାକୁ ନେଇକିରି ଆଇଲା। ଆମେ ତ ବଇଛୁ, ଆମେ କାହିଁ କିଏ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଭାଷା ଆଉ ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲେଇଲେ, ମୁଁ କେବଳ ଭାବୁଥାଏ ଏ ଗୋଟିଏ ଚଟକଣା ଯଦି ଆମ ଭିତରେ କାହା ଉପରେ ବାଜିବ, ତାହେଲେ ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ତ ଫକ୍ତ ବାନ୍ତି କରି ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ଇଏ ପିଲାମାନେ ନେଇ ବାଥରୁମ୍ରେ ପୁରେଇକି କବାଟ ଦେଲେ ଆପଣ ଭାରତରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ ଫିରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ତୁମକୁ ମାରିବେ ଆଗ ମୋତେ ମାରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଲୋକମାନେ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ମାନେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ବିଧା ଗୋଇଠା ସବୁ ମାରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କାହା ଦେହରେ କିଛି ସେ ଗୋଇଠା ବାଜିନି କି ପାଦ ବି ଏ ଚଟକଣା ବି ବାଜିନି। ଯେତେ ଥର ସେ ଚଟକଣା ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ମୁଁ ତ ଆଉ ଚଟକଣାକୁ ଅନେଇନି, ମୁଁ କେବଳ ସେଇ କାଳିଆ ଦେବତାର ସେ ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇଟାକୁ ଅନେଇଥାଏ। ଭାବୁଥାଏ ଏହା ପରୀକ୍ଷା ନା ପାଠ। ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ନା ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଭାଇ। ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ପୁଣି ଦି ପାଟି ହେଇଗଲେ। ଜଣେ କହୁଛି ଆପଣ ତ ଏତେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଧିଲେଣି, ଗାଳି ଦେଲେଣି, ତାଙ୍କର ଭୁଲଟା କ'ଣ? ସେଟା ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ରିଜର୍ଭ କରିକି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣଟା ଭୁଲ? ଆପଣମାନେ ମାଛ ଭାଜିବାକୁ କହିଲେ, ମାଛ ତ ସିଏ ଭାଜିଲାନି ରୋଷେଇଆ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଲ? ଚାଲ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ତୁମେ ଶୋଧୁଛ, ଗାଳି ଦେଉଛ? ଏମିତି କହି ତାଙ୍କୁ ପେଲି ପାଲିକି ନେଇକିରି ଗେଟ୍ ସେ ପାଖକୁ ଦେଇ ସାରୁ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସି ଆମକୁ ଗଲା କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଆମେ କହିଲୁ ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବା କଥା ନୁହଁ, ଆମେ ରାତି ଭକ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ତେଣୁ ଆଜି ବି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ରୂପରେ କେବଳ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଆଉ କିଏ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି ଘୋର ବନସ୍ତରେ ମୃଗୁଣୀକି ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନରେ ଗଜକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏଇ କଥା କେବଳ କହିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା, ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିବ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଗପ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ। ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ୁଛ, ଏତେ ଗୀତ ପଢ଼ୁଛ, ଅମକ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅମକ ପଣ୍ଡିତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିଜର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ନୀରବ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ପ୍ରକୃତରେ କାୟ ବାକ୍ୟ ମନରେ ଯଦି ଆମେ ସମର୍ପିତ ଭାବନା ରଖିବା, ସେଠି କାଠ ମଧ୍ୟ କଥା କହିବ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି, ସାଇକେଲଟେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଘ ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ପଳେଇଲା। ସେ କ'ଣ କରିବେ? ସାଇକେଲରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ, ଥରିଲେ, କହିଲେ ମୋ ପିଲା ଛୁଆକୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନି, ଏଇଠି ମଲି ଆଉ।
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ଆର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନର ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ। ଇଏ ବାଘଟ ମତେ ଯଦି ଖାଇକିରି ମୋ ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବ, ମୋ ଘରେ ଦେଇକି କେମିତି ଖବର ପହଞ୍ଚିବ ମୁଁ ବାଘ ପାଟିରେ ମରିଯାଇ। ଏତିକି ବେଳେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ମୁଁ ପତ୍ରିକାରେ ଲେଖିଦେଲି। ବାଘ ଆଖିକୁ ଚାହିଁକିରି ଧୂଳି ମାନେ ତୋଳିକିରି ତା ଆଖିକି ଛାଟି ଦିଅ। କିଏ କହିଲା ମତେ? କିଏ ଆସ୍ତେ କରି ବସିଲା, ଧୂଳିକି ଗୋଟେଇଲା, ପୁଣି ଉଠିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛି ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ସେ ବାଘ ଆଖିକି ଛାଟିଦେଲା। ବାଘ ତାର ଆଖିରେ ଧୂଳି ଯେମିତି ପଇଲା, ସିଏ ଗଡ଼ି ଗାଡ଼ି ହୁଙ୍କାର ଗର୍ଜନ କରି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲା। ଇଏ ତାର ସାଇକେଲ ଚଢ଼ି ଘରକୁ ଆଇଲା। ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା କର ସେବାରେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମନୋଭାବ ଆମର ତିଆରି ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ରାତି ପାହିଲେ ବିଛଣାରେ ବସି ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାରେ ମନ ନ ଦେଇ ହୃଦୟ ଚକ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଆଖି ବୁଜି ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ମରଣ କରି ଆଜି ଦିନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ଗଲା। এইটা হচ্ছে সত্য যুগ। তারপরে নিত্যকর্ম করিবে, পরিবার সুখ সুখ বুঝিবে, সেইটা হচ্ছে ত্রেতয়া যুগ। ভাই ভৌণী স্ত্রী এইମାନଙ୍କ কথা বুঝিবে। তারপরে আসিব দ্বাপর যুগ, যেতବେଳେ ଆପଣମାନେ কর্মক্ষেত্রକୁ ଯିବେ, କିଛି ଫଳ ଆଶା ରଖିବେ, ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ସେ ଫଳକୁ ପରିବାରକୁ ଆଣିବେ। ସେ ହେଉଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲା କି ରାତି 10ଟା ବାଜିଗଲା, ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବେ, ବିଛଣାକୁ ଯିବେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଆସନ ପକାଇ ବସି ନିଜର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, ଆଜି ଦିନର ସବୁ କଥାକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ।
ସେଇଟା ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। ତାପରେ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଶୋଇଲେ ଆଉ କିଣାପି ସମୁଦ୍ର। ଯଦି ଜୀବନରେ ଏସବୁ କଥା କିଛି ନ ହେବ, ଏ ବି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍। ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର ନେଇଗଲେ କି ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖେଇ ଦେଲେ କିଏ ପାସ୍ କରେନି। ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର ନେଇଗଲେ କିଏ ଶିଷ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସଦାଚାର ଭିତରେ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିବା ଦରକାର। ଏଇ ନିକଟରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଘରୁ ଆଇଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଘରୁ ଆଇଥିଲି କ'ଣ ହଜାର ହଜାର ଘର କଲେଣି। ଆଉ ମୁଁ ତାହେଲେ କି ଲୋକଟା? ଏଠି ଘର କର, ସେଠି ମଠ କର, ସେଠି ଅମୁକ କର, ସେଠି ଅମୁକ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ଛିଡ଼ା। ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବି। ମୋର ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେଇଠିକି ଯିବି, ସେଇଠି ବସିବି, ଲୋକଙ୍କ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବି। ମୋ ସେତିକି। ମୁଁ ଆଉ ଇଏ ମଠରେ କିଏ ବା ଆଜି ରହିବ, ସେ ମଠରେ କେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ହେବ, ସେଗୁଡ଼ାକ ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକିରି କହି ତୁମେ ସବୁ ତୁମର ନିଅ। ଯଦି ନ ନେବ ତାହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ମୋର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ନେଇ ପଳେଇବି। ମଠକୁ ଯେଉଁଠି କହିବ ଏମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବ, ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ରହିଲି ମଲି ଆଉ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଆଜିର ଜୀବନ କାଲିକି ନଥିବ, କାଲିର ଜୀବନ ଆଜି ତ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ, ସୁଦୂର ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। କିଏ ବରଗଡ଼ରୁ ଆସିଛି, କିଏ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆସିଛି, କିଏ ଗୋମାଦ୍ରାରୁ ଆସିଛି। ଇଏ ଜିନିଷଟା ସବୁବେଳେ ମିଳେନି, ହେବନି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିକିରି ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ଏ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଘର, ଏଇଟା ସେଇଟାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ବି ଯାହା ଘର, ସେଇଟା ବି ତମ ଘରଟା ବି ସେଇଟା। ମୋ ଘରଟା ଯେଉଁଠି, ମୁଁ ବି ମୋ ଘରଟା ବି ସେଇଟା। ଜଣଙ୍କର ଘର। ଆକାଶ ଆମରି ଛପର, ମୋର ତ ଆମ ଦୁଆର, ବସା ଘର ସବୁ ବିଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଭୁଲିବା। ଏ ঘরে ये घरटा जार, सम्बलपुरटा तार, दिल्लीटा तार, काश्मीरटा तार, अमेरिका भी तार, सबू तार, पाकिस्तान भी तार। ये मिछरे कहते आमर यहाँ गोटे भाषा, मो देश भारत कि कहते मो देश अमेरिका, एगुड़ा सब भाषा। किंतु प्रकृत जड़े होती ये जगतर मालिक। आमे तांको भिन्न भिन्न नाम संबोधन करुचु, भिन्न भिन्न स्तव स्तोत्र तांको प्रार्थना करुचु, किंतु सब गुड़ाक से गोटे जगार पहुँचुची। ये हूँ अनुभव कथा।
तेरे जो माने सतसंगी जो माने गुरु राज्य रे प्रवेश करिसंती सबु बेले आपण माने मने रखिबे आजिर जीवन काली की नथिबो कालीर जीवन आजि तो नहीं आजी जहाँ भाविबे चेष्टा करिवे ताकू आजी भीतर शेष करने तेणु सज्जन ये सब जो दुर्नीति फुनीति चलती एगुड़ा सब फाजिलामी कथा ये कौची मो धर्म बड़ से कौची मो धर्म बड़ किए कौची मारी हाणी काटिकी आम धर्म प्रचार करूँ तो धर्म ना कौन मारिबा ना हाणिबा मारिबा ना हाणिबा ना काटिबा किंतु अशोक कहले तरबारी दबाव तो तरबारी हृदय को जय करी हुए ना प्रेम रे जय हुए ये हूँ बुद्ध धर्मर कथा सनातन हिंदू कहे सत्यं वदिष्या अहिंसा परम धर्म आउ को धर्म रे कहती बुझेई बाझेई शिकई साकई देई नहीं तांको केमिति हेले आम धर्म कुआ आउ गोटे जगह किए कहती जदि से न आउचंदी तरबारी धर समस्त को मारिकी पूरा गाँ शून्य कर दो सहर शून्य कर अतीत इतिहास आमको यही कथा ही कहूची यही कथा होता गाँ गाँ रे पशिकी लोक मात्र लोक डरी हरिकी धर्म परिवर्तन करते किंतु धर्म ही धर्म धर्म एक पोत ही आउ विशेष किसी कहया को इच्छा नहीं आर्तत्राण को प्रणाम जनाऊँगी झाड़ेश्वर को प्रणाम जनाऊँगी आपण मान को शुभेच्छा अर्पण कर समस्त को गोटे कथा निवेदन करुँगी आपण मैंने निज निज अंचल पत्र पत्रिका माध्यम कि सांबादिक मान माध्यम केवल ये वर्षा मासरे समस्ते केमिति वृक्षरोपण करिवे एथिपई समस्ते चेष्टा करिबा उचित एति कही मोर कथा को विश्राम दउछि। जय जय राधा
जय श्री राधे।